élèves. اليوم إن شاء الله on va étudier le système d'équations à deux inconnus, la méthode par combinaison. إذن بالطريقة التألفية الخطية. إذن بالنسبة لنا la combinaison الفرق مع طريقة التعويض أو la substitution. هنايا كنحاولوا نحذفوا إما x إما y، ما كنخدموش بلي دو زيكواسيون أو ميم طون. إذا باش نحذفوا x أو y غادي نستعمل أنا الحالتان، يعني غنحاول واحد المرة نحذف x واحد المرة نحذف y باش ما يبقاش عندكم لوبس أو غموض في هاد ليطاب. إذا نبداو مثال أول غادي نحذف x. إذا إلا بغيت نحذف x ونخلي غير y وبالتالي نخرج y الأولى، كنجي ناخذ هاد المعامل ديال دو هذا المرحلة الأولى. باش نحذف x مثلا من المعادلتين اللي غنجمعو خص وحدة تكون المقابل ديال الأخرى، يعني تكون 2x لوبوزي ديالها تكون هنا أو العكس، يعني وحدة تكون لوبوزي دو لوتر. بوغ افوار لوبوزي أو المقابل يعني خص يكون واحد المعامل هو اللي يكون كيتبدل. إذا دابا المعامل اللي عندي هنايا عندي 2 وعندي 1، إذا غنجي غنضرب هنا ب2 في المعادلة الثانية وهنا غنضرب بواحد في المعادلة الأولى. إذا المعامل ديال x كنحطو هنا والمعامل ديال x في المعادلة الأولى كنحطو في الثانية. كيبقى لي انا ضربت بواحد غنحصل واحد في 2x تعطيني 2x، وهنا 2 في x تعطيني كذلك 2x. إذا غيولي عندي 2x. إذا خصني نضيف واحد الحاجة، إذا خصني نضيف لو سيني باش يولي أوبوزي، يعني غنضرب هنا بموان 1. دونك جو ملتبلي افيك موان 1 في les trois termes, moins 1 fois 2x, moins 1 fois moins 4y, moins 1 fois moins 10. Ou l'autre deuxième équation, on multiplie avec 2. 2 fois x, 2 fois 3y et 2 fois 15. Donc, ندير la multiplication ديال المرحلة الأولى. moins 1 fois 2 تعطيني moins 2x, moins 1 fois moins 4y تعطيني 1 fois moins 1 fois moins 4 تعطيني 4, ce qui fait plus 4y. Moins 1 fois moins 10, ça t'en est 10. 2 fois x, 2x. 2 fois 3, 6y. 2 fois 15, 30. Donc l'étape suivante, je vais additionner les termes. يعني comment نجمع هاد l'équation الأولى مع l'équation الثانية. لاحظوا هنايا moins 2x l'opposé ديالها 2x, moins 2 c'est l'opposé c'est moins 2 المقابل، إذا غادي يمشي وغتعطيني صفر. Donc moins 2x plus 2x, ça t'atteint 0. Plus 4y plus 6y égale 10 plus 30. 4 plus 6, 10y égale à 40. Ça va bien. Donc y 40 sur 10 égale à 4. Donc j'ai obtenu y égale à 4. Je remplace soit la première ou la deuxième pour obtenir x. Donc, je vais choisir la deuxième puisqu'on a un x pour ça. Donc, x plus 3y égale à 15. Je remplace par 4y. Donc, x plus 3 fois 4 égale à 15. Alors, x égale 15 moins 12. 15 moins 12. Donc x égale à 3. Donc j'ai obtenu x égale à 3 et y. Donc x égale à 3 et y égale à 4. Donc la solution de l'équation c'est 3, 4. Donc j'ai obtenu avec simplicité en comparant avec طريقة ديال التعويض أو par substitution. Donc je vais obtenir, ou bien je vais utiliser cette fois-ci, éliminer par exemple y. L'autre solution, حنا بالنسبة ملي نكونو كنديرو التمرين نختار وحدة إما éliminer x ولا éliminer y. هنايا أنا بغيت ندير les deux pour bien comprendre. Donc 2x moins 4y égale à moins 10. X plus 3y égale à 15. قلنا في ملي نكونو كنجدو التمرين ندير لو شوا. دابا الا بغيت نإليميني y، اذا قلنا بنفس الطريقه اللي استعملنا في المرحله الاولى. عندي هنا 4 غنكتبها هنا فوا 4 لا فوا موان 4. عندي موان 4 في لو كوفيسيون، ولو كوفيسيون ديال y اللي كاين هنا غنكتبو الفوا فوا 3.
Donc 3 fois moins 4 تعطيني moins 12. Moins 4 fois 3 تعطيني 12. إذا تعطيني moins 12. إذا يولي عندي moins 12 moins 12. دونك هنا خصني نبدل لو سين ديال هادي، نبدل لو سين ديال وحده، يا إما ندير لو موان هنا ولا ندير لو موان هنا، ندير لو شوا. جي لو شوا اللي بغيت ندير. Donc je multiplie avec 3. Donc je vais obtenir 3 fois 2, 6x. 3 fois 4, moins 4, moins 12y. 3 fois moins 10, moins 30. Moins 30. 4 fois x, 4x. 4 fois y fois 3, 12y. 4 fois 15, 60. Donc j'additionne. Donc 6x plus 4x moins 12 plus 12 plus 0 égale à 60 moins 30. Donc 6 plus 4, ce qui donne 10x. 60 moins 30 égale à 30. Donc x égale 30 sur 10 égale à 3. Donc on a obtenu le 3 الأولى. قال لنا نخرجوا دابا y. Donc je remplace soit dans la deuxième, soit dans la troisième. Soit dans la première, soit dans la deuxième. On n'a pas de troisième. Donc je remplace dans la deuxième. Donc x plus 3y, j'ai le choix. Je peux remplacer dans la première. Donc x, je remplace, c'est 3 plus 3y égale à 15. Donc 3y, ou bien je vais... Donc y, 3y égale à 15 moins 3, y égale 15 moins 3, c'est 12, sur 3, y égale à 4. Donc j'ai obtenu ici le résultat d'ILI, x égale à 3, y égale à 4. Donc le couple, le résultat final, donc le couple 3, 4 est la solution de notre système. Donc 3, 4 الزوج 3, 4 هو حل هذه النظمة. Donc 3, 4 est la solution de ce système d'équation. Donc est la solution de ce système d'équation. Le deuxième système que j'ai, donc de la même manière, je vais multiplier par un coefficient. Donc, on a 2, 3. Si on veut éliminer les x, donc 3 dans la deuxième équation, donc dans l'équation 2, je multiplie avec 3 la première. 2 dans la première, je multiplie la deuxième avec 2. Mais il faut changer les signes pour avoir deux nombres opposés. Si on ajoute le signe moins la première, je vais obtenir donc moins 3 fois 2x moins 6x, moins 3 fois 4 moins 12y, moins 3 fois moins 6 égale à 18. Dans la deuxième, 2 fois 3 c'est 6x, 2 fois moins 5 c'est moins 10y, 2 fois 13 c'est 26. Je vais faire l'addition, donc moins 6x plus 6x ça donne 0, moins 12y moins 10y égale à 26 plus 18. Moins 12 moins 10 moins 22, y égale à 44. Donc y égale 44 sur moins 22, ce qui est égal à moins 2. Y égale à moins 2. Donc je vais remplacer soit dans la première ou bien dans la deuxième. Cette fois-ci, je vais remplacer dans la première. Donc avec y, donc 2x plus 4 fois moins 2 égale à moins 6. Donc 2x égale à moins 6. 4 fois moins 2, c'est moins 8, plus 8. Donc plus 8. Donc x égale moins 6 plus 8, c'est 2. Sur 2 égale à 1. Donc,
x égale à 1. Je remplace y égale à moins 2. Donc la solution de ce système d'équation, c'est 1 et moins 2, c'est la solution. La solution أو حل النظمة هو الزوج واحد ناقص 2. لوتر كا هذه المرة غادي نحاول نإليميني ولا نحذف إيكغيك. إذا باش نتعلموا الحلول نتوما ديروا بالنسبة لكم غادي نستعملوا حل واحد وليس الحلان. أنا كنعطيكم تنويع طرائق الحل باش ما يبقاش عندنا إشكال واش غنحذف إكس ولا نحذف إيكغيك. عندكم لو سوا حذفوا اللي بغيتو. 2 إكس زائد 4 إيكغيك تساوي ناقص 6. وهنا 3 إكس ناقص 5 إيكغيك تساوي 13. إذا بالنسبة لنا هنا عندي 4 وعندي ناقص 5. إذا بنفس الطريقة اللي استعملنا في المرحلة الأولى عندي 5 في لا دوزيام غادي نضرب هنا ب5 في لا بروميير. عندي 4 هنا غنضرب ب4. إذا نشوفوا لي سين. هنا نورمالمون عندي موان 5 ولكن إلا ضربنا بموان 5 غيولي عندي موان 20 موان 20. بالتالي غادي نضربو غير ب 5. إذا دايما كنبدلو لو سين ديال وحدة باش يوليو أوبوزي. دونك 5 fois 2 10x 5 fois 4 20y 5 fois moins 6 moins 30. 4 fois 3 c'est 12x. 4 fois moins 5 c'est moins 20y. 4 fois 13 c'est 52. On additionne les deux termes ou bien les deux équations. Donc on obtient 10x plus 12x, 20y moins 20y, ça tient à 0. Il nous reste 52 moins 30. 10 plus 12, c'est 22x, qui est égal à 22. Donc x égale 22 sur 22. Donc x égale à 1. X égale à 1. Je remplace soit dans la première, soit dans la deuxième pour trouver y. Pour trouver y, donc on a 2x, je remplace la première par exemple. Donc 2x, 2 fois 1, c'est 2, plus 4y égale à moins 6. Donc 4y égale à moins 6, moins 2. Donc y égale moins 6 moins 2, c'est moins 8 sur 4. Donc y égale à moins 2 comme solution. Donc notre équation, c'est la même, c'est le même résultat. On a 1 moins 2 et le couple de deux solutions. Donc le couple 1 moins 2 est la solution de ce système d'équation. إلى هنا تلاميذتي الأعزاء نكون قد أنهينا هذا الجزء من الدرس أو من التمارين بطريقة التألف الخطية ou bien par combinaison. Donc je répète للترسيخ. إذا قلنا إلا بغينا نحذفو x يعني خصنا نتعاملو مع لي كوفيسيون أو المعامل اللي مكتوب حدا x. بغينا نحذفو y كنتعاملو مع المعامل اللي مكتوب حدا y. دونك إلا بغينا نحذفو x باغ اكزومبل في المرحلة الأولى أو في المثال الأول هنايا كانت عندي 3 عند x. إذا كتبت 3 هنا عندي جوج في الفوق عند x غنكتب جوج هنا. دونك يبقى لي المشكل ديال لو سين يعني خص يكونوا اوبوزي. هاد الموان هذا نقدر نكتبو هنا نقدر نكتبو هنا. عندي الحل غير خصني في واحد فيهم غندير موان. دونك انا اختاريت درتو هنا باش تعطيني موان 6x 6x. غير ملي غنضرب موان 3 غنضرب 2x موان 6x موان 3 فوا 4 موان 12 موان 3 فوا موان 6. هي كنضرب فيها تعطيني 18. من بعد كنجمع لي دو ايكواسيون غادي تختزل موان 6x مع 6x حيث عندهم سون اوبوزي متقابلان. إذا بالتالي عطاوني 0. بقى لي موان 2y موان 10 عطاتني موان 22y إيكال 44. من بعد خرجنا y. ليطاب الثانية غنعوض باش نخرج x. كيفاش غنعوض؟ y إيكال ا موان 2 هي y إيكال ا موان 2 وغنجي أنا ليكواسيون الأولى وحطيت موان 2 بلاص y. هاهي موان 2 بلاص y. إذا بالتالي موان 2 غادي ندير لا ميتيبليكاسيون 4 فوا موان 2 سي موان 8. ملي غنرجع لهنا تولي بلوس 8. دونك هي 8 moins 6 2 sur 2 égale à 1.
pour le choix de la deuxième. Donc la solution de ce système d'équation c'est 1 moins 2, c'est le couple 1 moins 2 أو الزوج 1 moins 2. بالنسبة هنا إلا بغينا نحذفو إيكغيك يعني خصني نخدم لي كويفيسيون أو العوامل اللي مكتوبة هدا إيكغيك. إذا عندي 5 كنكتب 5 هنا، عندي 4 كنكتبها في لا دوزيام، ولكن خصني لو سين ندير اتونسيون معاه، خص يكون اوبوزي. إلا ضربنا 5 في 4 تعطيني 20 إيكغيك، إلا ضربنا 4 في ناقص 5 تعطيني موان 20 إيكغيك، دونك إلا جمعناهم تعطيني 0 إيكغيك، دونك 0 غتمشي إيكغيك. يبقى لينا لي زيكس، عندي 10 إكس بلس 12 إكس إيكال à 52 moins 30. Je fais l'opération, donc je vais obtenir 22 sur 22 égale à 1. Je remplace في المعادلة إما الأولى ولا الثانية، عندي الاختيار، ونحصل على إيكغيك كتساوي موان 2. يعني بطريقتين سواء حذفنا إكس أو حذفنا إيكغيك كنحصلوا على نفس النتيجة أو على لو ميم ريزولتا. إذا أستودعكم الله. كان هنايا حاولت ندير الفيديو مخلط عربي فرونسي، وكنظن ان شاء الله نكونوا موفقين وتكونوا فهمتوا، ولا كاين شي تساؤل ممكن تطرحوه عليا.